बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद हुसैन। आज नए वाले चीफ जस्टिस साहब का पहला दिन था और हिस्ट्री में पहली बार अदालत की कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त नशर की गई। केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का। अब थोड़ा सा मैं डीपली इसमें डिस्कस तो पहले काफी हद तक आपने लोगों की जुबानी सुना होगा, मैंने भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। थोड़ा सा क्विकली इस पे डिस्कस करूं कि ये बिल था क्या। बेसिकली ये एक पर्सन स्पेसिफिक बिल था, पर्सन स्पेसिफिक के नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल सके क्योंकि वो ताहयात नाअहल हैं। और इसमें उमर अता बंदयाल साहब क्योंकि बेंच बना के सुओ मोटो नोटिस ले रहे थे और इलेक्शन की कार्रवाई चल रही थी, तो इसी बेस पे उन्होंने एक पार्लियामेंटेरियन ने एक कानून बनाया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया जाए और इस तरीके का कोई सीन था। अब उस बिल को बुनियाद बना के काजी साहब ने अदालतों के केसेस नहीं सुने, यानी कि वो किसी भी बेंच में नहीं बैठे। मिलिट्री का एक मुकदमा जिसमें वो मिलिट्री ट्रायल का था, उसमें भी काजी साहब को बंदियाल साहब ने बिठाया था, लेकिन वो भी इसी बात को वो करके कि जी ये पहले इसका फैसला हो जाए तो फिर बात होगी, वो बैठे ही नहीं। आज उनका पहला दिन था। बहुत सारी बातें रिपोर्ट हो रही हैं। पता चलना था कि चीफ जस्टिस साहब का कंडक्ट कैसा है और जजेस के आपस में इख्तलाफात जो वाज़े तौर पर सामने आ गए थे उनको दूर कर पाते हैं या नहीं। तो बहुत सारी जगहों पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि इख्तलाफात ज्यादा उभर के सामने आए। अब खुशनसीबी चीफ जस्टिस साहब की लाइव उन्होंने आज इस मुकदमे की कार्रवाई लाइव करवाई और उसमें भी एक वकील साहब के साथ उलझ पड़े, इम्तियाज सदीकी साहब वकील। मतलब कि आप देखें कि एक सवाल वकील से करते हैं, वो वकील उसका जवाब दे नहीं पाता तो दूसरा सवाल दूसरे जज से आ जाता है, और दूसरा जवाब दे नहीं पाता तो तीसरा सवाल आ जाता है। फिर उलझन तो होगी ना। वो बताना ये चाह रहे थे कि ये पार्लियामेंटेरियन इस कानून को इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात की दखल अंदाजी है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल ग्रुप का ये मानना था कि क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियन ने किया है तो वो ये एक अवाम के नुमाइंदा होते हैं, तो लिहाजा इसमें कोई हक नहीं, कोई हर्ज नहीं कि ये केस वो हम उनके हक में कर दें। लगता तो ऐसा ही है कि ये 15 जजेस का वो फुल कोर्ट हुकूमत ने भी ये राग लगाए रखा और हुकूमत के हम ख्याल जजेस ने भी और काजी साहब ने भी ये राग अलापा था कि जी ये फुल कोर्ट होना चाहिए। अब फुल कोर्ट तो आज बन गया, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें एक्सपोज हुई क्योंकि लाइव जा रहा था सारा कुछ। मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस साहब जिस तरह के पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इंसाफ कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम इस टाइम वो शख्स है जो माजी में जिसकी हुकूमत में काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था। वो अलग बात है कि काजी साहब ने उस रेफरेंस का जवाब नहीं दिया। उनकी जायदाद का मामला था, पैसे कहां से आए, कैसे बनी, वही नवाज शरीफ वाला मामला, जवाब नहीं दे सके थे। मनी ट्रेल थोड़ी सी दी तो सही, लेकिन वो कोई किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब देखना ये है कि वो अपने मुखालिफ के बारे में इंसाफ करते हैं या नहीं, क्योंकि वो बड़ी अहादीस और कुरानी आयात सुनाते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब। देखना यह है कि वो उन पर खुद भी अमल करते हैं या नहीं, क्योंकि एक हदीस है कि इंसाफ करो चाहे तुम्हारा करीबी ही क्यों ना हो। कुरान पाक का भी यही हुक्म है
اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہم خیال حکومت کے وہ معاملات ہیں ان کو وہ کرتے ہیں، کالعدم قرار دیتے ہیں یا نہیں، دوسری طرف ان کے مخالف ہیں، ان کے حق میں انصاف ہوتا ہے یا نہیں۔ آج دوسری بات یہ ہے کہ ایک 9 مئی کا جو انہوں نے ایک سین کے تحت لوگ بہت سارے طریقے انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا تھا، ان میں ایک شخص عباد فاروق نامی تحریک انصاف کا کارکن گرفتار ہے۔ اس کا آج بیٹا بیمار تھا، ظاہر سی بات ہے بچے باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو بیماری کے دوران ہاسپٹلائز کیا گیا بچے کو، اور لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بچے کو پولیس نے دباؤ ڈلوا کے ہاسپٹل سے نکلوا دیا۔ اب بچوں کا کیا معاملہ؟ اب وہ بچہ آج اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ قاضی صاحب ان سب معاملات کو کس طرح سے ٹیک اپ کریں گے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، یہ وقت بتائے گا۔ موجودہ حالات میں بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ انصاف کے مسائل، کیونکہ معاشرہ ظلم پر قائم رہ سکتا ہے، انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس پر کس طرح سے پورا عمل کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن بھی ہونے ہیں اور حکومت کوئی نہیں ہے، صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت سب نگران چل رہا ہے، جو سوائے الیکشن کے باقی سب کچھ کروا رہے ہیں۔ قاضی صاحب ایک ایسی پارلیمنٹ کے قانون کو تو سن رہے ہیں جو قبضہ کر کے لوگوں کو آئے تھے، مطلب کہ سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو نکالا اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر 175-76 کی پارلیمنٹ بن کے سامنے تو آئی۔ انہوں نے بہت سارے قوانین پاس کیے جو اگر سپریم کورٹ پراپر طریقے سے سن لے تو ایک دن میں سارے اڑ جائیں گے۔ دیکھتے ہیں قاضی صاحب کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو اس بے یقینی، بے چینی اور بے انصافی سے بچائے۔ بہت ساری باتیں کہنے کے لیے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بس اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اور ہمارے اس ملک کے لیے اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمارے اس ملک کی بے چینی کو ختم کرے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی آپ کو دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔